Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So mungkin kita boleh start kuliah pada hari ini. So saya mohon kepada semua pelajar untuk switch on kamera. Attendance kita akan ambil attendance pada akhir kuliah. So harap pelajar ada dalam Google Meet ini. Lebih kurang 15 minit yang terakhir kita akan ambil attendance. So for now, please switch on your camera. We will begin the lecture session for now. Doktor, kalau saya dalam kereta, saya switch on je boleh? Boleh, no problem. Okey, baik. Drive carefully ya. Saya boleh dengar lecture doktor. Okay. Drive carefully. Bawa kereta dulu elok. Okay. Okay. Saya akan sambung kuliah untuk chapter 3 berkenaan dengan angle modulation. Okay, angle modulation kita telah melihat berkenaan dengan frequency modulation dan juga berkenaan dengan phase modulation. Remember that FM, frequency modulation, is the process of changing the frequency property of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input signal. Okay, manakala untuk phase modulation, PM, phase modulation is the process of changing the phase of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input signal. Okay, so kedua-dua FM dan juga PM adalah saling berkait. Okay, so PM, phase modulation, juga dikatakan sebagai indirect FM. So phase modulation is also known as the indirect FM. Okay, so phase modulation adalah secara tak langsung merupakan frequency modulation juga. Manakala frequency modulation adalah secara tak langsung phase modulation merupakan indirect FM. Okay, dia juga dipanggil sebagai indirect FM. Bermakna dalam phase modulation kita telah melaksanakan juga secara tak langsung frequency modulation. Dan juga sebaliknya dalam FM secara tak langsung kita juga telah melaksanakan phase modulation. So both FM and also the PM are related to each other. Okay, they are indirectly related to each other. Okay, nanti kita akan lihat dalam slide yang akan datang yang mana phase modulation juga kita akan lihat sebagai indirect FM. Okay, bermakna kita akan melaksanakan PM, kita akan buat proses phase modulation, yang mana secara tak langsung juga kita juga akan melaksanakan proses frequency modulation. Okay, that one is we're going to see about that later. Okay, so again, if I refresh about what we have learned so far from last week. Okay, so last week we have seen about the modulation process in the transmitter, where we have the input signal VMT and also the VCT, and we have learned about the output in the transmitter, which produce the VFMT. So
So at the output of the transmitter, we're going to produce the VT ataupun V angle modulations. Okay. So dalam you punya nota, in the notes, we have seen that the general equation about the angle modulation, which is a VT. So VT, okay. Sekejap, ada kawan kamu yang baru masuk. Okay. So in angle modulations, we have the general equations VC sine, remember big bracket 2 pi FCT plus theta T. Okay, and then close big bracket. Okay, dan kita juga telah melihat bahawa persamaan ini juga boleh ditulis dalam sebutan cosine, okay, iaitu VC cos big bracket 2 pi FCT plus theta T. Okay, so tidak ada masalah, tidak ada masalah sama ada you nak memilih either you want to choose the sine function or you want to choose the cosine function. Okay, in your notes, dalam nota kamu biasanya digabungkan. Kalau menggunakan sine, maknanya dia punya VM, the VMT also will be used sine function. Okay, dalam you punya nota dia gabungkan lebih mudah. So VM sine 2 pi FMT. Okay. So if you are using the cosine, that means you can use VMT equal to VM cos 2 pi FMT. So it doesn't matter. So kedua-dua sine and cosine function doesn't matter. You can use any of it, no problem. Okay. So dalam angle modulations, the parameter that you're going to change is the theta T, the angle. Okay. So theta T, okay, theta T is equal to Kp Vm, okay, Kp Vmt. Kp Vmt, saya padam. Okay. Manakala kita ada satu lagi parameter iaitu theta prime T yang merupakan kamiran daripada theta T dt. Okay. So this is equal to Kf Vmt. Okay. So kita masukkan dalam persamaan. Okay. You can put it inside the equations. Okay. The theta T parameter. So therefore kita boleh simpulkan bahawa V PM for phase modulation is equal to VC sine in bracket 2 pi FCT plus Kp Vmt. Okay, so here is equal to Vc sine 2 pi FCT plus Kp Vm sine 2 pi Fmt. Okay, and then close big bracket. And then untuk VFMT, okay, VFMT
kita juga telah melihat VFMT bersamaan dengan VC sin uh, pi FCT plus KF kamiran theta prime T dt. Okay. Yang mana akhirnya kita akan dapat belum akhir sekejap VC sin 2 pi FCT plus KF VM kamiran sin 2 pi FMT dt. So akhirnya kita boleh buat dia seperti ini, VC sin 2 pi FCT plus KF VM over 2 pi FM. Kamiran sin you akan dapat minus cos. So ini padam. So you will get a minus cosine. Okay, so this one gonna be cos 2 pi FMT and then close big bracket. So this parameter is also known as the beta F modulation index for the frequency modulation FM. Okay, so beta F is a unitless parameter. Okay, and over here we have also which is known as the beta P. Okay, so beta P is in terms of radians. Okay, so persamaan ini sebenarnya boleh juga kita tulis dalam sebutan beta, okay, iaitu bersamaan dengan VC sin 2 pi FCT plus beta P sin 2 pi FMT and then close big bracket. Okay, sama juga dengan yang ini, kita boleh simplify the equations to be equal to VC sin 2 pi FCT minus beta F cos 2 pi FMT. Okay, so again this parameter the unit is in term of volt. Okay, ini unitnya adalah volt sebab dia adalah VMT, VF dalam sebutan voltage sebenarnya. Okay, so parameter yang beta F, so beta F juga boleh dibuat dalam sebutan, okay, beta F boleh juga dibuat dalam sebutan KF VM over FM depending on the value of KF. Kalau KF adalah hertz per volt, maka kita boleh gunakan yang ini. If KF parameter is in term of radian per second per volt, maka kita boleh gunakan yang atasnya. Okay, it doesn't matter. Okay, tidak ada masalah. Kemudian kita ada satu parameter lain yang dipanggil sebagai ini. So this KF VM is also known as the delta F frequency deviations, and this KPVM, okay, KPVM juga dipanggil sebagai delta theta. Okay, so you see that beta P and delta theta gonna produce the same parameter, okay, the same value. Okay, dia akan menghasilkan value yang sama, iaitu dalam sebutan radians. Okay, and then kita juga telah melihat berkenaan dengan okay,
So berkenaan dengan carrier swing, remember about the carrier swing. Carrier swing is equal to 2 delta F, okay, iaitu hasil tolak frekuensi yang tertinggi dengan frekuensi yang terendah. So you're gonna get the carrier swing. Remember about the graph, you need to learn about the FM and also the PM waveform. Perbezaan dari segi uh, waveform itu, perubahan waveform dari untuk low frequency, high frequency and also the rest frequency, so that you understand what is happening in the waveform. Okay, so FM and PM perubahan berlaku pada domain masa dan juga perubahan pada domain masa tersebut. So you're going to see that the waveform is close to each other, which show that the frequency is higher. And if the waveform is berjarak-jarak, dia punya ripple tu agak jarak, so dia bergerak ke arah frekuensi yang rendah. Okay. Dan kita telah melihat berkenaan dengan narrowband FM. Okay, we have seen about narrowband FM. Okay, narrowband FM is similar. Narrowband FM shows the similar characteristic with the AM. Okay, yang mana dia punya frequency spectrum adalah seperti double sideband full carrier, which is equal to half beta F VC. This is a half beta F VC. Ini adalah VC. So this is the FM plus sorry. So this is a FC plus FM. This is a FC minus FM. So the bandwidth for the narrowband FM is equal to 2 FM. Okay, so this is for the narrowband FM. So ini biasa digunakan dalam CB radio, police radio, ambulance untuk narrowband punya frequency transmissions. Okay. Dan kalau kita lihat untuk wideband FM, the bandwidth is larger. Okay, kita ada satu lagi yang dipanggil sebagai wideband FM, WBFM. So wideband is referring to the bandwidth, which means that the bandwidth can grow larger. Okay, so dalam you punya nota biasanya dia merujuk kepada parameter beta juga. So beta menentukan nilai beta menentukan menentukan bandwidth yang terhasil, bandwidth untuk FM tersebut, signal FM tersebut. So if beta F is larger than 1, it is categorized as a wideband FM. Okay, so dalam you punya nota dia buat dalam nilainya adalah kalau dia lebih besar daripada 0.25 ataupun lebih besar daripada 1 lah senang. Okay, if it is larger than 0.25, maka dikategorikan sebagai wideband FM. And you're going to see that if beta is larger, beta F is larger, that means the bandwidth gonna be bigger. Okay, dan kita telah melihat bagaimana bentuk frequency spectrum, okay, berkenaan dengan bezel. Okay, so wideband FM kita akan melihat berkenaan dengan bezel dan juga Carson's untuk menentukan dia punya bandwidth. So okay. So dalam you punya nota, if the beta F is equal to 1, we're going to produce a N
significant sideband equal to 3. Akan ada 3 significant sidebands, okay, iaitu FC, FC plus FM, FC plus 2 FM, okay, and then FC plus 3 FM. Okay, this one is FC minus FM, FC minus 2 FM, FC minus 3 FM. Okay, and the value here is depending on the Bessel parameter. So kita boleh membuat dalam sebutan relative amplitudes, which is J0, J1, J2, and also J3. Sama juga di sini J1, J2, and also J3. Dan remember that J is a relative amplitude without a unit. Okay, it's a unitless parameter. So if you want to find the real amplitude, amplitude is defined as Jn multiplied with Vc. Okay, remember this parameter. Okay. And in order to calculate the bandwidth according to Bessel, so bandwidth by Bessel is equal to 2 times n times fm, the fundamental frequency message. Okay, so this is bandwidth by Bessel. So in order to find the bandwidth, first of all, the important parameter you need to find beta f. Okay, after you find the beta f, then you can calculate the bandwidth by Bessel. Okay, so kita ada lagi satu parameter what we call as the bandwidth by Carson. Okay, which is equal to 2 times delta f plus fm. In this case, you don't need to find the beta f. Okay, so Carson's is based on approximations, so you're going to see that the bandwidth by Carson is less than the bandwidth by the Bessel. Okay, so bandwidth unitnya adalah dalam hertz. Okay, dalam sebutan hertz. And then kita juga telah melihat berkenaan dengan power of the angle modulated signal. Okay, so kita telah melihat total power. P total is equal to Vc square over 2R summation of from minus infinity to infinity of Jn square. Okay, so this akhirnya akan menghasilkan Vc square over 2R, which is equivalent to Pc. So it is said that the power of angle modulated signal is independent of the input message signal, and it is based on the carrier power. Okay, why it is like that? Because these Bessel properties, according to Bessel properties, the summation of the quadratic summation of J from minus infinity to infinity will be equal to unity. Okay, dia akan menjadi bersamaan dengan 1. Okay, so jika you mengira total power, you will find this. You akan melihat bahawa total power adalah bersamaan dengan PC. Okay, selain itu, kita juga boleh mengira total power. Okay, kita juga boleh mengira total power bersamaan dengan J0 square Okay, again, pengiraan power
remember apa yang telah kita buat dalam AM during when we learn about the AM, remember that kita tambahkan semua spectrum power of the spectrum. Okay. So if this is P0, P1, P2 until Pn, for example. Okay. So P1, P2 until Pn. Okay. So the total power is the summation of all the frequency spectrum power. Dia adalah hasil tambah kesemua frequency spectrum power yang berada dalam signal tersebut. Okay, so it is equal to P0 plus 2 times P1, P1 plus P2 plus P3 until Pn. Okay, sehinggalah Pn. Okay, so P0 bersamaan dengan J0 VC square dibagikan dengan 2R, manakala yang ini so tambahkan dengan 2. Okay, so this is J1 VC square dibahagikan dengan 2R. Okay, and plus J2 VC square dibahagikan dengan 2R plus J3 VC square bahagikan dengan 2R. You have to plus until all the spectrum, frequency spectrum. So here is Jn VC square divide over 2R. Okay. So you're going to see that this is, you see that apa yang dibuat dalam nota kamu adalah dia nak tunjukkan bahawa ini adalah PC. This is the PC parameter, carrier power. All of this is a carrier power. Okay. And this is the carrier power. So it is actually equal to J square, J0, sorry. So it is equal to J0 square PC plus 2 times J1 square PC plus J2 square PC plus J3 square PC plus until the end, which is Jn square PC. Okay. So kesemua ini, hasil tambah kesemua ini, all of this, you're going to see later that if you use the Bessel table in your notes, okay, it is approximately equal to PC. Okay, you're going to get the value approximately equal to PC. The difference is just a few decimal parameters, beberapa titik perpuluhan sahaja. Okay, perbezaan cuma beberapa titik perpuluhan sahaja. Sebenarnya theoretically you should get equal to PC theoretically. However, in your notes, the Bessel table has removed the value less than 0.01. So that's why you get approximately equal to PC. If the table is not remove the value less than 0.01, you will get exactly the same as PC. Okay, so dalam exam, kalau ditanya tentang total power, sama ada which jalan kerja yang mana yang perlu kita gunakan, adakah kita nak gunakan jalan kerja yang panjang ataupun jalan kerja yang pendek, kerana kedua-duanya adalah sama.
Okay, so my advice, you need to look at the total marks of the question. Okay, if the total marks of the question is larger, big, dia punya markahnya besar, therefore I advise you to use the long equations. Okay, if the marks of the questions is small, so I suggest you to use this equation is enough. Okay, so both are correct. Okay, both will produce the correct answer. Okay, both will produce the correct answer. So now I will go back to the slides. Okay, saya akan pergi kepada slides. Pelajar-pelajar kalau ada soalan boleh terus tanya soalan. So kita boleh terus sambung kepada example. So I've shown you about this and we can answer the example here, example 3.7. Okay, so 3.7, an FM signal is given as VFM, this one. So you diberikan parameter ini. So daripada parameter ini you dah boleh tentukan beberapa modulation parameter yang lain. Okay, so kalau saya okay, so saya tunjuk yang ni lah kat sini. So I will show you here example 3.7. Okay, example 3.7. So example 3.7. Okay, you diberikan a VFMT is equal to 12 cos. So you see that this example use a cosine function, so it doesn't matter. Okay, boleh juga. So 6 pi times 10 power of 6 t, and then plus 5 sine 2 pi times 1250 t, and then close big bracket. Okay, so daripada sini kita boleh lihat, kita boleh tentukan beberapa parameter yang lain. Okay, for example, just by looking at the equations, okay, we can see that this is actually VC. Okay, the peak amplitude of the carrier. This is referring to the carrier frequency. Okay, so remember that you need to divide with 2 pi. You need to divide with 2 pi and then you get the carrier frequency. And this is referring to the beta. Okay, so in this case, it is FM, so therefore it is beta F. And this is referring to the input message frequency. Okay, so the question is, the first question asks, what is the frequency of the carrier signal? So the frequency of the carrier signal is equal to, okay, the frequency of the carrier is equal to, so this one you need to divide with 2 pi, so you get 3 times 10 power of 6, okay, hertz. Okay, 3 times 10 power of 6 hertz. So bagikan dengan 2 pi, you akan dapat 3. Okay. And then the next question asks about the frequency of the modulating signal, which is FM. So FM is equal to 1250 hertz. The next question asks about the modulation index, which is equal to 5. Okay. And then the fourth question asks about the frequency deviation. Remember, frequency deviation is equal to delta F. So delta F is equal to KF VM.
Okay, KF, sorry, frequency deviation is equal to KF VM. Okay, frequency deviation sensitivity multiplied with the peak amplitude of the input signal. So unitnya adalah dalam sebutan hertz. Okay, so in order to find the delta F, we can use based on the modulation index parameter. So remember that beta F is equal to delta F divide with Fm. So therefore, if you want to find delta F, so delta F is equal to beta F multiplied with Fm. Okay, so in this case, it is equal to 5 multiplied with Fm is 1250, 1250. So the answer gonna be, okay, so the answer will be, so ni you kena kira, so 1250 multiplied with 5, so you're gonna get 6250 hertz. Okay, and then the question asks how much is the power dissipated in 10 ohms resistor. So this is referring to the total power. Okay, 10 ohm in this case is actually referring to the antenna actually. So you see that from the picture above that I draw. Okay, daripada sini kejap. I want to show you about the picture. So you see that the power dissipated. So the transmitter um, channel, the transmitter will send the signal to the antenna. Okay, and the antenna resistance in this case R, okay, is equal to 10 ohm. Dalam case ini the power is dissipated in the antenna. Okay, and the resistance is equal to 10 ohm. Okay, so how to calculate this? Okay, how to calculate this? So okay, again I will use this the easy equations, which is P total is equal to PC, which is equal to okay, so this is VC square divide with 2R. So VC is equal to 12 square divide with 2 times 10. Okay, so you akan dapat bersamaan dengan 7.2 watt. Okay, so let's say if I want to use the long equations. Okay, katalah saya nak gunakan equation yang panjang tu okay, so remember that if beta f is equal to 5, so you need to look at the Bessel table. Okay, you need to look at the Bessel table. So beta equal to 5, you're going to see that there are 8 significant sidebands. Akan ada 8 significant sideband. Okay, there are 8, n equal to 8. Okay, so you see that J0 is equal to, okay, negative 0.18, and then J1 is equal to negative 0.33, okay, and then J2 is equal to
0.05, 0.05, and then J3, J4, J5, J6, J7, J8. Okay, so this is equal to so J3 is equal to 0.05, sorry, J2 is 0.05, J3 is 0.36, 0.36, 0.39, 0.26, 0.13, 0.06, 0.02. Okay, so in order to find the total power, you can do like this. So P total is equal to J0 square PC plus with 2 times J1 square PC plus J2 square PC plus J3 square PC plus J4 square PC plus J5 square PC, okay, plus J6 square PC plus J7 square PC plus J8 square PC. Okay, so perhatikan di sini, PC kita boleh buat PC bersamaan dengan 7.2, kita dah kira sebelum ni. Okay, so J0 square adalah ni so kalau saya buat di sini adalah 0.18, negatif negatif 0.18 kuasa 2 dia akan jadi positif so di sini adalah 7.2, so 7.2, okay, and then plus big bracket, okay, so plus 2, so J1, sorry, so this one is negative 0.33 square times 7 times 7.2, okay, plus 0.05 square times 7.2 plus 0.36. Ini panjang sikit 0.36 square times 7.2. So I just want to show you what happened at the end. Okay, plus 0.39 plus 0.39 times 0.2. Ini pelajar-pelajar boleh cuba sama-sama saya tolong kira so that you're gonna see the difference. You akan lihat apakah hasilnya. So here is 0.26 times 7.2 plus 0.13 square times 7.2, okay, 0.06 plus 0.06 times 7.2 plus 0.02 square times 7.6. Baik, panjang okay. Ini berapa? So
0.39. Okay, so ini so saya cuba kira. So pelajar-pelajar semua boleh try 0.33 square times so saya cuba kira sekarang 0.05 square times 7.2, 0.36 square plus 0.36 square times 7.2 plus 0.39 square times 7.2 plus plus 0.26 square times 7.2 plus 0.13 square kan 7.2 plus 0.06 tambah terapkan dengan 2. So yang ni adalah 0.18 square darabkan dengan 7.2, so you're gonna get 0. Here is 0.23328. Okay, tambahkan dengan 2 kali 3.4652. Okay, so dapat 7.168, 7.16832. Nampak perbezaan dia. So tadi kita kira PC. Okay, so this is equal to 7.2. Okay, approximately equal to 7.2, which is the PC. Okay, ini adalah PC. Okay, so the difference only a few decimal point, beberapa decimal point sahaja. Okay, so kalau you dapat dalam 7.5, which is maybe not correct. Okay, dia cuma very small difference. Okay, the difference is very small. Okay, so go back to the slide. So pelajar-pelajar kalau ada soalan boleh terus tanya. Okay, seterusnya adalah determine the unmodulated carrier power for FM modulator given that the beta equal to 1, VC equal to 10, R 50, then determine the total power in the angle modulated wave. Ni macam mana? So itulah okay. The total power, okay, total power adalah bersamaan dengan VC. Okay. So you are given beta equal to 1. Okay, you are given beta equal to 1. Example 3.8. So example 3.8. So you are given beta equal to 1, VC equal to 10, and then R equal to 50 ohm. Okay. Determine the total power in the angle modulated wave. So untuk cara mudah kita boleh buat P total is equal to PC
which is equal to BC square dibagikan dengan 2R. So this is equal to, see that, 10 square divide with 2 times 50. So you're gonna get P total bersamaan dengan 1 watt. Okay. 100 dibagikan dengan 100, so you akan dapat 1 watt. Dan kalau perhatikan dalam you punya nota, you see that there's a sentence over here, not exactly equal, because the values in Bessel table has been rounded off. Ini yang saya cakapkan tadi. Dalam you punya Bessel table in your notes, it has been rounded up the value less than 0.01. Okay, dia telah remove. The table has removed the value less than 0.01. So, apa maksud dia? Kalau you gunakan Bessel table, if you do using the Bessel table, okay, beta equal to 1, if beta f equal to 1, that means n equal to 3. Okay, so kalau you lihat dalam Bessel table J0, dia ada J0, J1, J2, J3. So J0 is 7.7, yeah, 0.77, 0.44, 0.11, 0.02. Okay. So therefore, if you want to do the calculations, P total is equal to P, is equal to J0 square PC plus with 2 J1 square PC plus J2 square PC plus J3 square PC. Okay. So ini bersamaan dengan 0.77 kuasa 2 PC 1 tambahkan dengan 2 0.44 PC adalah 1 tambahkan dengan 0.11 0.02 square. So ini aja, saya padam dia. Tambahkan dengan 0.02 square darabkan dengan 1. Okay, so cuba you kira. Okay, kalau you kira 0.44 square tambahkan dengan 0.11 square tambahkan dengan 0.02 square darabkan dengan 2 tambahkan dengan 0.77 square. Okay, so you akan dapat 1.0051 watt, which is very close to the 1 watt. So this is 1 watt, which is also known as the PC. Itu sebabnya dia katakan dalam nota ini not exactly equal because the value in the Bessel table has been rounded off. Okay. And then ada kawan kamu baru masuk. Okay, seterusnya ada soalan tak? Kalau tak ada, saya teruskan. So siapa nak tanya boleh tanya, no problem. And then the next question, example 3.9, an FM signal expressed as VFM T 1000 cos 2 pi times 10 power of 7 T plus 0.5 sine 2 pi 10 power of 4 is measured with 50 ohm antenna. Determine the following
determine the answer for the following questions. Ini soalan seperti ini adalah mirip kepada format soalan final yang lepas-lepas. Biasanya soalan final formatnya lebih kurang seperti ini. Dia akan tanya one by one. Okay, so let's try to answer this question. Okay, so example. So here is example 3.9. Okay. So example 3.9. Okay, so pelajar-pelajar kalau tak faham terus tanya. So here you are given VFMT is equal to 1000 cos, and then big bracket 2 pi times 10 power of 7 t, okay, and then plus 0.5, so 0.5 sine 2 pi times 10 power of 4 t, and then close big bracket. Okay, so the first question asks what is the unmodulated carrier power? Okay, unmodulated carrier power, which is PC. Okay, so before that maybe we can determine what is this parameter. Okay, kita boleh tentukan beberapa parameter utama. For example, here is VC, here is FC, here is beta F. Okay, because this is a FM, and then here is the FM. Okay, so the first question asks about PC. So PC is equal to VC square. Okay, VC square divide with 2R. R is given as 50 ohm. Okay, so therefore here is 1000. So 1000 square. So 1000 square divide with 2 times 50. So you akan dapat berapa ni? 1000 square divide with 100. So you will get 10,000. 10,000 watt. Very big. Okay, sangat besar. Okay, okay, you get 10,000 watt. Okay, and then the next question asks about how much is the modulation index. So the modulation index is equal to 0.5. Simple. What is peak frequency deviation? Okay, the next question asks about peak frequency deviation, which is the question asks about delta F. Dia tanya tentang delta F. So delta F is equal to KF VM. Okay, so delta F is equal to KF VM, or you can also make it as in terms of beta F multiplied with FM. Okay, so this is 0.5 multiplied with FM. Berapakah frekuensi FM? Adalah 1 kali 10 kuasa 4, bermakna ada 4 kosong. So dia adalah 10 kHz. Okay, so 10 kHz. Okay, it has 4 zero. Okay, ada 4 kosong. So therefore you akan dapat di sini adalah 5000 Hz. Okay, so pelajar-pelajar boleh cuba kira. Kalau dapat jawapan yang lain boleh tanya saya. Okay. Remember the unit must be in term of Hertz.
And then question number 4. So ini adalah question number 1, question number 2, and then question number 3 adalah tadi tu. So this is question number 3. Question number 4 is about the modulation sensitivity KF. Modulation if the two term is required to achieve part C. Okay, so you are given a value. You are given a value of 200 millivolt in order to achieve this question number 3. So the value 200 millivolt is actually referring to the VM, okay, which is 200 millivolt. The question asks how much is the KF using this given VM parameter. Okay, so KF is equal to um, delta F. Sorry. Yeah. So okay. Sorry. Padam dulu. So delta F is equal to KF VM. Okay. So KF is equal to delta F divide with the VM. Okay. So ini bersamaan dengan delta F 5000 dah dapat. So 5000 divide with 200 milli. Okay, 200 milli. So berapa ni? So 5000 bahagikan dengan 200 milli. So you will get 25,000. Okay, you akan dapat bersamaan dengan 25,000 Hertz. Sorry, 25,000 dalam sebutan. Sorry. You akan dapat dalam sebutan Hertz per volt. Okay, so saya padam ni. Okay, so it is a Hertz per volt. Okay. And then draw the amplitude spectrum. Question number 5. Okay. So kalau tak faham sila tanya. Sila tanya. So soalan nombor 5 dia tanya berapakah sila lukis dia punya frequency spectrum. Okay. So frequency spectrum, okay, kita perlu lukis dalam domain frequency. Okay. Remember that the question asks about amplitude spectrum. Okay, amplitude spectrum. In order to find the amplitude spectrum, therefore you need to find how much is the beta. Okay, in order to find the amplitude spectrum, you need to know the relative amplitude. Okay, you need to know the relative amplitude. Okay, so for beta equal to 0.5, therefore the number of significant sideband is equal to, so open your Bessel table and you see that there are two significant sideband, ada dua significant sideband. Okay, akan ada dua significant sideband. So therefore we're going to have J0 equal to 0.94, J1 is equal to 0.24. Ini daripada table J2 bersamaan dengan 0.03. Okay, so okay, so you need to find how much is the amplitude. Okay, so okay,
So biasanya kalau dalam kes ini, biasanya kita akan buat table terlebih dahulu. Okey, cara kerja yang terbaik saya cadangkan buat dalam bentuk table. For example here, so let's say I draw this one is for the J parameter. Okay, so for example this is for J parameter. Saya buat macam ni lah. So this is a J parameter, Jn. This is a Vn. Okay, so Vn is equal to here is J0 the amplitude V0 is equal to J0 multiplied with Vc. So this one you akan dapat bersamaan dengan 0.94 darabkan dengan 1000. Okey, darabkan dengan 1000, so you akan dapat 940 volt. Okay. So you will get 940 volt. Yang ini you akan dapat V1 is equal to J1 multiplied with Vc. So you will get this one equal to 240. Darabkan dengan 1000 sebab Vc bersamaan dengan 1000. Okay. And then V2 is equal to J2 multiplied with Vc. So V2 is equal to J2 multiplied with Vc. So this is equal to 30 akan bersamaan dengan 30 volt. Okay. And remember that the frequency, okay, so we can use here is, for example, LSB, how much is the frequency, and then USB, how much is the frequency. So this one for the J0, it is located in the dia terletak pada, you can put it here both pada FC. And then for J1 is located at FC plus FM. It is located at FC plus FM. So which is equal to FC adalah FC tadi berapa? FC adalah 10 mega. 10 mega dan juga FM adalah 10K. Okay. So you see that here FC nilai frequency carrier adalah 10 MHz. Okay, bagikan dengan 2 pi you akan dapat 10 MHz. Yang ini bagikan dengan 2 pi you akan dapat 10 kHz. Okay. So 10 MHz tolakkan dengan 10K. Tolakkan dengan 10K sebab dia berada pada lower sideband. So you akan dapat 9.99 mega, 9.99 megahertz. Okay. Di sini, sorry, ini tolak sebenarnya, saya silap, sorry. Ini tolak. So kalau dia lower sideband, dia mesti tolak. Tolakkan dengan FM. Manakala untuk upper sideband adalah FC plus FM. Okay. So this is supposed to be 10 mega plus 10K. Akan dapat 10.01 mega, 10.01 megahertz. Okay. And then here is FC minus 2 FM. Okay. So 9.98. Okay, 10 mega tolakkan dengan 20K. So 9.98 megahertz. And then here is FC plus 2 FM. So it is equal to 10.02 megahertz. So from here you can draw the
amplitude spectrum. Okay, daripada table ini barulah you boleh lukis dengan mudah amplitude spectrum. Remember amplitude spectrum, dia punya lukisannya adalah voltage versus frequency. Okay, the axis is voltage versus frequency. Okay, so it is voltage versus frequency, f in terms of megahertz. So you can draw here is the J0. Okay, and then you have here, okay, so here is 10 mega, 10.01, 10.02, this one is 9.99, this one is 9.98 megahertz, and the value of the amplitude is here is 940, 240. Sini adalah, so 940 volt, 240 volt, and the last one is 30 volt. Okay, 30 volt. Okay, so inilah yang dipanggil sebagai amplitude spectrum. Okay, if the question only asks you to draw the frequency spectrum, in general, okay, you boleh juga tulis dalam sebutan J, tidak ada masalah. Okay, but the example specifically mention about amplitude spectrum, so that's why you need to find the voltage. Okay, kalau dia cuma tanya general, draw the frequency spectrum, you can put the J parameter. That's it, finish. Okay, so back to the question. So, and then the next question asks about the bandwidth, 99%, and approximate bandwidth by Carson's rule. Okay, bandwidth 99% by Bessel and also by Carson. Okay, apa maksud dia? So the question asks about 99%. So this example is agak pelik sedikit. Dia tanya tentang 99%. So the question number 6, dia tanya, mula-mula you kena cari bandwidth Bessel dan juga bandwidth Carson. Okay, bandwidth Bessel, this is equal to 2 times n times fm. So this is n is equal to 2. So 2 times 2 times fm adalah 10k. Nilai frekuensi, nilai message frekuensi adalah bersamaan dengan 10 kHz. Okay, 10 kHz. So 10,000. Okay, so this is 4 times 10, so 40 kHz. Okay, and then bandwidth 99% Bessel. So bandwidth Bessel 99% is equal to 0.99 multiplied with 40 kHz. So this is equal to 0.99 40k. So you will get 39. So 39.6 kHz. Okay, and then bandwidth by Carson. So bandwidth by Carson is equal to 2 times delta f plus fm. Okay, so this is equal to delta f, tadi kita dah kira delta f, ni kena cari belajar. Delta f kita dah kira bersamaan dengan 5k.
5 kilohertz. Okay, 5 kilohertz. So delta F is 5 kilohertz plus FM is 10 kilohertz. Okay, so 15 times 2, you're gonna get 30 kilohertz. Okay, and then bandwidth 99% by Carson. So bandwidth Carson 99% is equal to 99% multiplied with 30k. So 0.99 multiplied with 30k. So this is equal to berapa ni? 0.99 darabkan dengan 30k. So you dapat 29.7 kilohertz. Okay, so selesai. And then what? This is the bandwidth. The bandwidth. Okay. And then what? Okay. So kalau you lihat 99%, okay, if we look from the spectrum, kalau kita lihat daripada spectrum di sini, so this is 40k. Okay, ini adalah 40 kilohertz total bandwidth. Okay, dan 99% is only 39.6. Okay, 99% is only 39.6, which is around here. Okay. Okay, 39.6. Okay, 39.6. And then if we look at the Carson, kalau Carson 29.7. Okay, 29.7. That means 29.7, kalau saya lukis di sini so 29.7 is somewhere around here. Ini by Carson so 29.7 kilohertz. Okay. So what's the purpose of this? Apa tujuan dia dia nak tunjuk benda ni ini sebenarnya pendapat saya dia nak menunjukkan kesan daripada filter. So if you use a filter that filter a certain bandwidth, so what happened to the output? Okay, so you see that if I use a filter in this case, the second sideband will be removed. Okay, sideband yang akhir ni akan dibuang. Okay, and I only get the first sideband, the first pair of sideband. Okay, 240 volt. Okay, so the next question asks about power in the smaller sideband of the 99% bandwidth. Okay, soalan dia agak pelik sikit. So dia kata berapakah power pada smaller sideband? Okay, pada sideband yang paling kecil. Okay, dalam 99% ini. Okay, in this 99% bandwidth, what is the smallest sideband? Okay, so you see that the smallest sideband within the 99% bandwidth is actually referring to this one. Okay, the first sideband. Okay, so therefore, power in the smallest sideband, okay, power in the smallest sideband, which is the P1 actually, so it is equal to 240 square divided over 2R. Okay, R here is 50. Okay, which is equal to, so 240 kuasa 2 dibahagikan dengan 100, so dapat 576.
Okay, 576 watt. Okay, so the question asks power in the smallest component. Okay, power in the smallest frequency component within the 99% of the bandwidth. Okay, so perhatikan kelas, if the question didn't mention about 99%, okay, kalau dia tidak menyatakan tentang 99% ini, maka the smallest sideband adalah yang sideband yang kedua. Okay, I repeat again, if we look at the total bandwidth, without considering the 99%, tanpa merujuk kepada 99% ini, maka total bandwidthnya adalah 40K. Within the 40K of bandwidth, the smallest sideband will be the second sideband, which is the 30. This one, 30 volt. Okay, kalau kita mengira keseluruhan bandwidth sebanyak 40K ni, maka the smallest sideband adalah sideband yang terakhir, iaitu sideband yang kedua. Okay, so therefore the total the power in the smallest sideband for the 40 kilohertz of the bandwidth is equal to 30 square divided with 2 times 50. Okay, itu kalau kita tidak mengira 99%, if we consider the whole bandwidth. Okay, and then the last question asks how much is the total power. Okay, total power, remember, P total is equal to PC, which is equal to VC square divide over to R. So this one is equal to, okay, so back to the equations. Daripada equations ini, okay, so VC is 1000. Okay, VC is 1000. So ni pun kita dah kira tadi, okay, so 1000 square divide with 2 times 50. So you're gonna get equal to, ini tadi dah kira tadi, 1000 kuasa 2 dibagikan dengan 100, so you akan dapat 10,000. Okay, so kalau you nak kira cara yang panjang tu, you boleh kira, ini dia tanya total, so now the question asks about total without considering whatever 99%, so dia tanya keseluruhan, total. Okay, so you boleh kira bersamaan dengan kalau nak guna cara panjang, P total bersamaan dengan J0 square PC plus 2 times J1 square PC plus J2 square PC. Sangkut-sangkut. Okay, so J2 square PC. So you akan dapat nanti you akan dapat lebih kurang PC lah. So ini you boleh kira sendirilah berapa. Okay. So selesai equation, selesai example 3.9. We can go to example 3.10. Okay, example 3.10. Sekejap. Example 3.10, you see that for the next example, an FM signal with a 5 watt carrier power is fluctuating at the rate of 10,000 per second from 99.96 MHz to 100.04 MHz. Ini apa maksud dia? So untuk example seterusnya, okay, example 3.10. Okay, so they are given the FM signal, in this case is PC, okay, carrier power.
is equal to 5 watt. And then fluctuating at the rate of 10,000 times. Ini maksudnya begini, kalau kita lukis gambar rajah ni gambar rajah signal ni. So daripada so from 99.96, okay, until 100.04. Okay, so you see that the wave gelombang ini dia fluctuates ataupun berayun. Okay, ni kalau saya draw garis titik-titik okay, so the wave fluctuates from 99.96 to 100.04 back to 99.96 again. Okay, dia fluctuates okay, so the rate of fluctuation is 10,000 times per second. Okay, 10,000 times per second. Okay, so you see that apa yang berlaku adalah antara julat frekuensi ini daripada 99.96 sehinggalah 100.04. So this total is what we call as a carrier swing. Okay, carrier swing, which is equal to 2 delta F. 2 times delta F. Okay, and we're gonna see that from here kita boleh simpulkan bahawa nilai di tengah-tengah the center, okay, the center of this range of frequencies, this is what we call as a carrier frequency. Okay, iaitu dia punya rest frequency, iaitu FC. Okay, so dalam kes ini kita boleh lihat carrier frequency berada di tengah-tengah. Oleh itu carrier frequency adalah 100 megahertz. So ini ini F megahertz. Okay, so the center here is 100 megahertz. Macam mana saya tahu? Okay, so you kena tolakkan 100. So you FC is equal to 100.04 minus 99. Sorry je cara nak kira you boleh buat macam ni lah. Nilai FC bersamaan dengan 99.96 plus okay 100.04 minus 99.96 divide with 2. Okay, so you're gonna get this one is equal to 100 megahertz. Okay, so di sini adalah delta F, here is delta F, here is delta F. Okay. And then what about this one, 10,000 K? Class, perhatikan this 10,000 times per second is actually referring to the modulation signal frequency, which is the FM. So FM input frequency, which is equal to the number of the rate of fluctuation is equal to the modulating signal frequency. So FM di sini adalah 10,000 Hertz kadar sesaat 10,000 Hertz.
Okay. So okay, so soalan pertama tanya berkenaan dengan carrier. Carrier berada di tengah, center of the total bandwidth ataupun the carrier swing, which is 100 megahertz. Okay. So carrier swing adalah bersamaan dengan carrier swing bersamaan dengan 104 tolakkan dengan 99.6. So you akan dapat dalam 80 kilohertz. Okay. 80 kilohertz. So atas 40, bawah 40. So jadi 80 kilohertz carrier swing. Saya buat ini dah. Okay. And then what? Frequency deviation, delta F. So delta F is equal to carrier swing divided with 2. Bagikan dengan 2. So you akan dapat 80K divide with 2. So you're going to get 40 kilohertz. Okay. How much is the modulation index? So modulation index, beta F, is equal to delta F divide with Fm. So delta F adalah bersamaan dengan 40 kHz. Fm is equal to 10 kHz. Okay, so this is equal to 4. Okay. And then what? Find the power spectrum. Find the power spectrum. Tadi kita lihat amplitude spectrum. Now dia tanya berkenaan dengan power spectrum. Ini you kena lukis panjang sikit lah. So kalau delta F, kalau beta sama dengan 4, ni dia punya number of significant sidebandnya, jadi banyak. So kalau kita lihat dalam Bessel table, if beta equal to 4, okay, you gonna get up to 7, sehingga 7 significant sideband, which is agak panjang juga. Okay, so if beta F is equal to 4, you're gonna get n equal to 7. Okay, so macam tadi kita boleh buat table terlebih dahulu. Apakah nilai Jn? Okay, so Jn kita ada J0, okay, J1, J2 dan seterusnya. J2, sorry ni saya padam sikit. Okay, so J3, J7. Okay, so J0 adalah minus 0.4. Okay, minus 0.4. J1 sama dengan minus 0.07. Okay, and then J2 is 0.36.
0.43, 0.28, 0.13, 0.05, 0.02. Okay. Seterusnya apa? Kita boleh buat power. Sebab dia tanya power spectrum. So we can find the Pn. Okay. So Pn is equal to this one is so P0 bersamaan dengan J0 square times PC. Ini you boleh kira berapa PC di sini. PC berapa PC? So PC adalah bersamaan dengan 5 watt. berapa? 5 watt. Okay. So 0.04 kuasa 2 darabkan dengan 5. So you akan dapat 8 milliwatt. Okay. So 0.07 darabkan dengan 5. So 24.5 mili. So P1 bersamaan dengan J1 square darabkan dengan PC. So di sini bersamaan dengan 0.245. Okay, and then P2 bersamaan dengan J2 square darabkan dengan PC. Okay, so ini adalah 0.36 kuasa 2 darabkan dengan 5, 0.648. Sini adalah P3 ya. So 0.43 kuasa 2 darabkan dengan 5, so dapat 0.9245. So boleh pelajar-pelajar boleh cuba kira P4 samaan dengan J4 kuasa 2 darabkan dengan PC. So 0.28 square darabkan dengan 5, 0.5 equal to J5 square darabkan dengan PC. Okay, and then P6. Oh, ni dah. Then P7, J7 square. Okay. Okay. So daripada sini kita boleh look cari dia punya frekuensi. Okay, berapakah dia punya frekuensi
So for this one je, so this one is LSB. And then di sini adalah USB. Okay. So you boleh buat di sini adalah okay. So J0 berada pada PC, berada pada FC ya. Berada pada carrier frequency. So so this is at FC, which is at 100 megahertz pada 100 megahertz. Okay. And then J1 berada pada so untuk LSB adalah FC minus FM. Ini berapa? So FC adalah 100 mega dan dia punya ni adalah 10. So ni macam tadi juga So 99.8. So 99.99 ini dalam sebutan megahertz. Okay. Yang di sini adalah FC plus FM 100.01. Okay. Sini adalah FC tolak 2 FM, which is 99.98 megahertz. Sini adalah FC plus 2 FM. So here is 100.02. FC minus 3 FM, which is 99.97 megahertz. FC plus 3 FM, which is equal to 100.03 megahertz. Okay, and then FC minus 4 FM, this is 99.96 megahertz. Okay, dia perbezaan sebanyak 10K. So sini adalah FC plus 4 FM. So di sini adalah 100.04 megahertz. FC minus 5 FM, which is equal to 99.95 megahertz. FC plus 5 FM, 100.05. Here is FC minus 6 FM. Wait, banyak tu lah. 99.94. Here is FC plus 6 FM, which is equal to 100.06 megahertz. Last kali FC tolak 7 FM, which is equal to 99.93 megahertz. Here is FC plus 7 FM, equal to 100.07 megahertz. Banyak. So you kena plotkan dia punya power spectrum because the question asks about power spectrum. Okay. So so the power spectrum baru you lukis dia punya ni. Sekejap
So bila you lukis dia punya power spectrum, that means ni saya kecilkan. Okay. So we have this is power P in term of watt, okay, and also the frequency in term of megahertz, okay. So you akan ada 7 so we have 7, okay, 7. Okay. Saya punya ni sangkut-sangkut sikit lah dia punya ni. One, two, three, four, five, six. Banyak so ada 7 lah. So di sini adalah dia punya okay, di sini adalah 100 100.01 100.02 sehinggalah 100.07 okay. Di sini ada 99.99 okay, sehinggalah 99.93 okay. Dan you kena tulis dia punya power, you kena labelkan dia punya power. Okay. Okay. So you kena tulis dia punya power. Power dia adalah bersamaan dengan tadi yang J0 adalah 8 mili 8 tadi saya ada silap sikit J0 ni patut okay. Saya rasa saya salah kira yang ni yang pertama P0 berapa? Siapa dapat? So point 4 kuasa 2 darabkan dengan 5, so you akan dapat 0.8. Okay, you will get a 0.8 betul so 0.8 sini, and then 0.025, seterusnya 0.025, 0.025, dan seterusnya sehingga yang akhir sekali adalah 2 mili 2 kali 10 kuasa negatif 3, sama juga dengan yang di sebelah kanan 2 kali 10 kuasa negatif 3. So ini adalah dalam paksi power dalam sebutan watt. Okay. So you kena labelkan berapa dia punya power dan juga dia punya frekuensi. Okay, so kena labelkan satu persatu So saya nak ringkaskan. So ni you boleh cuba sendirilah
So daripada table, jadikan dia frekuensi spektrum. Yang mana dia punya the value is for power versus frequency. Okay. Ini ada soalan nak tanya berkenaan dengan ini. Dalam example ni dia berikan sehingga 7 side bands. So panjang, agak panjang. Okay. Any question you want to ask about this? Ada soalan? Tak ada, doktor. Okay. Okay, seterusnya adalah example 3.1. Ini pun lebih kurang macam tadi. Okay, lebih kurang macam tadi. Okay. So saya kecilkan dulu. Saya punya whiteboard ni dia sangkut-sangkut lah. Sekejap. Okay, so saya nak buat dekat. Draw here lah. Okay, so kat sini. Okay, so besarkan sikit. Okay. Okay, example 3.11. So example 3.11. Okay. So you are given the frequency is changing between 100 to 99.98, 4,000 times per second. The amplitude of the FM signal is 5 volt. Determine. Okay. So you diberikan range of frequencies. You diberikan range of frequencies daripada 99.98 sehinggalah 100 megahertz. So this is in term of megahertz frequency. Okay. So the signal fluctuates. Yeah. So the signal fluctuates for okay, dia fluctuates sebanyak 4,000 kali for about 4,000 times per second. Okay. And then you are given a VC. Okay, the amplitude of the FM signal is 5 volt. Okay. So determine the carrier and the modulating signal frequency. Okay. So soalan pertama dia tanya dua perkara, FC dan juga FM. So nilai FC is located at the center of the carrier swing. Okay. So here FC is equal to, kalau kita lihat secara congak you boleh dapatkan nilainya adalah bersamaan dengan 99.99 MHz for the FC. While for the FM is based on the rate of fluctuation, which is 4,000 Hertz. Okay, 4,000 Hertz. So FM is equal to 4,000 Hertz ataupun 4 kilohertz. Carrier swing, okay, carrier swing is equal to 100 megahertz minus 99.98 megahertz. So dalam kes ini you akan dapat dalam 20 kilohertz. Okay, 20 kilohertz. Boleh cuba kira 20 kilohertz. And then what? Find the amplitude spectrum.
the amplitude spectrum. So in order to find the amplitude spectrum, first of all, we need to find how much is the value of beta modulation index. Okay, so delta F is equal to carrier swing divide with 2, carrier swing dibahagikan dengan 2. So you akan dapat 20K dibahagikan dengan 2, so you akan dapat 10 kHz. Okay, dan kemudian nilai beta, so we can find the value of beta. So beta F is equal to delta F divide with the FM. So this is 10 kilohertz divide with 4 kilohertz. So you akan dapat dalam 2.5 2.5. Okay, so 2.5 again dia tanya amplitude spectrum. Ini you kena lukis amplitude spectrum. In order to find the amplitude spectrum, you have to refer to the Bessel table. Okay, ini perlu kembali kepada Bessel table. So 2.5 you're gonna get up to 5 significant sideband berdasarkan Bessel table. So you boleh rujuk Bessel table. Okay, so kalau saya tadi dia punya you diberikan VC sama dengan 5. VC is given as 5. Okay, you are given VC is equal to 5 volt. Okay, so beta F equal to 2.5. You will get a number of significant sideband which is equal to 5. Okay, dan dia minta kamu lukis spectrum. So in order to find the spectrum, you need to find the amplitude and you need to find the frequency. Okay, berapa dia punya amplitude dan berapa dia punya frequency. Okay, so kalau kita buat table JN, okay, so kita akan ada okay, J0, J1, J0, J1, J2, J3, J4, J5. Okay, so J0 bersamaan dengan negatif 0.05. Okay, 0.05. And then di sinilah 0.5, 0.45. J3 is 0.22. J4 is 0.07. J5 is equal to 0.02. Okay. Ini dia punya J. And then the question asks about amplitude. That means you need to find Vn. So V1 is equal to, so V0. V0 is equal to J0 multiplied with Vc. So this is equal to Vc diberikan bersamaan dengan Vc sama dengan 5. So di sini adalah negative 0.25. Okay, 0.0. Negative 0.25. Okay, oh, here is 0.5 times 2.5. So V1 is equal to J1 darabkan dengan VC. So ini adalah bersamaan dengan 2.5 volt. Okay. V2 bersamaan dengan 0.45 darabkan dengan VC.
So ini bersamaan dengan 4.45 kalikan dengan 5, you akan dapat 2.25. And then here V3 is equal to J3 multiplied with VC, so you akan dapat 0.22. 0.22 times 5, you're going to get 1.1 volt. Here V4 is equal to J4 multiplied with VC. Wait, okay. Multiplied with VC. So ini bersamaan dengan 0.07 multiplied with 5, 0.35. Okay, and then J5 for the V5 untuk V5, V5 is equal to J5 multiplied with VC. Sorry. So this is equal to 0.1. So and then ini barulah dia punya apa tu? LSB. Okay. Dan juga USB. Okay. So yang ini J0 berada pada FC. FC-nya adalah 99.99. Okay, 99.99 MHz. Okay. Okay, so this is equal to FC equal to 99.99 MHz. Okay, so di sini adalah LSB, FC minus FM bersamaan dengan so FM adalah 4K, 4K. So 99.99. Ni leceh sikit, dia bagi nombor yang perpuluhan 99.99 mega. You have to minus 4K. Okay, so 99.986 986 mega. So 99.99 tambahkan dengan 4K. So here is FC 99.994. So ini FC tolak 2 FM, FC plus 2 FM. So di sini adalah 99.982 MHz tolak 4K. Okay. So di sini adalah bersamaan dengan 99.998 MHz. Okay. Kemudian FC tolakkan dengan 3 FM. Okay, so di sini adalah bersamaan dengan 99. Tolakkan dengan 4, so 898. So di sini adalah 898. Okay. Silap sorry. Sorry. Uh, 978. Okay, 978 MHz. Okay. Di sini adalah 100.002 MHz. Okay. Ini boleh cuba kelas. Yeah.
FC tolakkan dengan 4 FM. Di sini adalah FC plus 4 FM. Ini ada FC, jadi FC plus 3 FM. Okay. So ini bersamaan dengan 99.974 MHz. Saya cuba congak je lah. So 100.006 MHz. Okay. Ini kena practice congak ni. FC minus 5 FM. Di sini adalah FC plus 5 FM. Okay. So here is 99.970 MHz. Di sini adalah bersamaan dengan 100.010 MHz. So barulah you lukis dia punya spektrum. Kalau you lukis, ni saya kecilkan sikit. Okay, so saya kecilkan. So perhatikan di sini adalah amplitude spectrum, so you kena lukis gambar rajahnya. Ada 5 Sekejap Dia selalu freeze kita saya punya ni selalu freeze. So kalau you lukis dia ada ni okay, kejap. So amplitude is voltage, okay, versus frequency. So you ada 5 So let's say saya draw di sini ada 5 1 2 3 4 2.5 V0 0.2.5. Okay, ini adalah 0.05. Okay. So kalau you lihat dia punya tinggi, masa you lukis, try to make it accordingly to the amplitude. Okay, nanti saya tunjuk sekejap. 4 dan ni kalau you lihat yang ini adalah V5, V5, V4, V3, V2, okay, V1, 2.5, okay, V1, okay, and then we get a V0. V0 agak kecil sedikit. Okay, V0. Perhatikan V0 adalah negative. Okay, value dari segi negative. But when you draw the frequency spectrum, I suggest you to make it positive. Okay, make it as positive, which is V0 here. Okay, and then you have another V1. Okay, V1, V2, V3, 4 until 5. V1, V2, V3, V4 dan juga V5. So ini adalah F dalam megahertz. Okay. So you need to insert, you need to label the frequency and also the amplitude. Okay. So di sini adalah 99.99. Okay, sehinggalah 90 di sini adalah 99.97. Okay. Di sini adalah 100.01. So saya cadang you label setiap ni. You kena labelkan dia. So you need to label all of these, okay, sehingga 100.01 MHz. Okay. So dapatlah complete amplitude spectrum seperti ini. Okay. So ini you kena labelkanlah dia. Dia adalah 0.25 volt. This is 0.25 volt. Okay. Yang ini adalah
2.5, 2.25, ni adalah 2.5, 2.25, yang last sekali adalah 0.1 sama juga dengan di sebelah kanan okay, this is 2.5, okay, okay, so this is 2.5, 2.25, okay, until here is 0.1 volt, okay. So you dapat voltage versus time, okay. So soalan seterusnya dia tanya bandwidth, okay, kita belum habis lagi So the next question asks about bandwidth by Bessel and also bandwidth by Carson. Okay, so bandwidth by Bessel is equal to 2 times n times Fm. So here is 2 times 7 sebab tadi dia punya ni adalah 2.5, the modulation index is 2.5, therefore you get a 7 significant sideband multiplied with 4 kilohertz. Okay, so di sini adalah 14. So dapat dalam 56 okay. So 56 kilohertz. Ini boleh semak betul tak pengiraan ini? Okay. Kemudian bandwidth by Carson. So bandwidth by Carson is equal to 2 times delta F plus Fm. So this is equal to 2 times tadi delta F berapa tadi? Delta F adalah bersamaan dengan 5K. Okay, delta F adalah bersamaan dengan 5 kHz. Okay, carrier swing, sorry, delta F adalah 10 kHz. Okay, delta F adalah 10 kHz. Okay, so 10 kHz tambahkan dengan 4 kHz, darabkan dengan 2. Okay. Okay, so 10 kHz tambahkan dengan 4 kHz. So 14 darab 2, so you akan dapat 28 kHz. Okay. Average power at the transmitter if the modulator carrier power is equal to 5 watt. Okay, average power. Okay. The modulator carrier power adalah okay. So the question said that the question asks about average power at the transmitter. Okay. If the carrier power is 5 watt. Apa maksud dia sebenarnya? Okay. So
First of all, kita boleh kira berapakah total power PC. Okay, according to PC. So we can calculate the total power PT is equal to PC, which is equal to VC square. Dalam kes ini VC square dibahagikan dengan 2R. Okay, so VC is equal to soalan beri 5 volt. The question gives you the value of VC is 5 volt. So 5 volt square. Okay, 5 volt square divide with 2R. R here is given as how much? Oh, dia tak beri dia tak beri berapa frekuensi. Okay, katalah R is equal to 1. Let's say R is equal to 1. So you get the total power is equal to 12.5 watt. This is the total power. Okay, and it is said that the modulator power is the modulator power itself is 5 watt. Okay, power daripada modulator adalah 5 watt. So berapakah average power pada transmitter? Okay, so therefore you can do the process of subtraction. Okay, hasil tolak. Okay, so P transmitter is equal to P total minus P modulator. Okay, because P transmitter plus P modulator, you're gonna get the total power. Okay, so here is P total is 12.5. Okay, 12.5 minus 5 watt, so you're gonna get 7.5 watt. Okay, so this is the average power at the transmitter. Okay, so ada soalan tak? Any question you want to ask about this? No, sir. Okay, saya nak rehat sekejap 5 minit. Okay, I want to saya nak rehat sekejap 5 minit. Boleh Nanti tak? saya pada jam 4.35 saya akan sambung lagi setengah jam. Okay, Boleh tak? Take your time.
Okey, saya akan sambung semula. Okey, semua pelajar masih ada lagi ya? Dah ada yang Ada doktor. okey. Saya akan sambung sikit lagi. Sebab topik chapter 3 ni sangat banyak lah. Okey. Topik seterusnya adalah berkenaan dengan pre-emphasis and also the de-emphasis. Topik ini sebenarnya telah dikeluarkan daripada nota untuk semester ini yang mana ini tidak diperlukan lah sebenarnya. Tapi saya akan cerita sedikit berkenaan dengan pre-emphasis and also de-emphasis. So, pre-emphasis is the process of increasing the amplitude of the signal before the modulation process in the transmitter. Okay, so sebelum berlakunya proses modulation dalam transmitter, maka transmitter perlu naikkan sedikit amplitude daripada input signal itu sebelum melaksanakan proses modulation. Tujuannya adalah untuk mengelakkan berlakunya nilai SNR yang tidak sekata, yang tidak uniform. Okay, so this pre-emphasis and also de-emphasis, okay, both kedua-duanya pre-emphasis and de-emphasis, tujuannya adalah untuk mengelakkan berlakunya nilai SNR yang tidak seragam sekiranya nilai input frekuensi FM bertambah. Okay, so ada dijelaskan dalam gambar raja ini yang mana sekiranya nilai FM meningkat, maka nilai noise juga akan bertambah. Okay, so you see that the center here is FC, and to the right side and also to the left side is dia punya nilai nilai FM, nilai frequency of the message. The larger the frequency of the input message, the higher would be the noise level. Okay, so therefore kita akan dapat nilai SNR yang kecil untuk nilai FM yang besar. Manakala kita akan dapat nilai SNR yang besar untuk nilai input FM yang kecil. Okay, so ini disebabkan oleh berlakunya noise dalam sistem tersebut. Okay, so the reason we want to do the pre-emphasis and de-emphasis is that we want to make the SNR value uniform, no matter how high is the nilai FM input. Kita ingin menjadikan nilai SNR itu lebih uniform ataupun sekata, tidak kira sama ada nilai FM itu dinaikkan ataupun tidak. Okay, for example, like the picture on the right side is with the pre-emphasis and also de-emphasis process. So you see that if we increase the amplitude of the input signal before the modulation process, so we can make sure that the output SNR is uniform, tidak kira sama ada nilai FM itu tinggi ataupun rendah. Okay, so you see that proses pre-emphasis ini adalah proses menaikkan, kita gandakan sedikit nilai amplitude, especially for the input signal with a higher FM value. Okay, so we get the nilai SNR yang lebih sekata. Okay, so de-emphasis is a process of reducing the amplitude after the demodulation process pada receiver. So tadi kita naikkan amplitude pada transmitter before the modulations. So since we increase the amplitude, we need to decrease the amplitude with the same factor in the receiver. Okay, kalau kita gandakan sekian value pada transmitter, we need to reduce it at the same factor in the receiver. Okay, kita gandakan, so kita kena kurangkan dengan gandaan yang sama.
Okay, itu dikatakan sebagai de-emphasis. Okay. So ini ada contoh berkenaan dengan PLL, bagaimana dia punya dari segi amplitude spectrum daripada nilai SNR itu adalah lebih baik berbanding tanpa adanya pre-emphasis, de-emphasis. So, di gambar raja di sebelah kiri menunjukkan tanpa nilai SNR tanpa pre-emphasis, de-emphasis, manakala di sebelah kanan menunjukkan nilai SNR selepas adanya pre-emphasis and de-emphasis. So kalau you lihat nilai SNR yang ini saya tunjuk yang akhir daripada 40, 8 dan 2 dia menjadi 40, 16 dan 8 which is higher. Okay, kita dapat nilai SNR yang lebih besar berbanding tanpa adanya pre-emphasis and also de-emphasis. Okay, so dia nak tunjukkan perbezaan antara adanya pre-emphasis, de-emphasis dengan tiada pre-emphasis, de-emphasis. Okay, so the reason is that we want to increase the SNR. That's the main reason. Okay, so ini berkenaan dengan modulator circuit of the FM. So here we have two types of FM signal generator. Which is using a direct FM method, and also the other one is indirect FM. So direct FM means that we directly change the frequency of the carrier. Okay, that means the input signal directly change the frequency of the carrier signal. So you see that here, apa yang berlaku dalam di sini adalah to vary the frequency of the carrier, it is used an oscillator whose resonant frequency is determined by the component that can be varied. So the oscillator is thus change the modulating signal amplitude. Okay, so the oscillator input oscillator frequency is equal to FC plus KF VMT. Okay, so perubahan VMT akan mengakibatkan perubahan output pada frequency output of the carrier. Okay, berlakunya perubahan output pada carrier. So dalam kes ini contohnya adalah varactor diode. Okay, dia ada banyak modulator circuit. Yang paling asas adalah varactor diode. So example here, you see that the external modulating signal voltage adds to and subtract from the DC bias developed from R1 and R2. Okay. So perubahan input signal ini dia akan tambah dan menolak dia punya DC bias of generated by the R1 and R2. Okay. And you see that which will change the capacitance of the diode VD1. Yang ini and frequency of the oscillation by the oscillator. Oscillator di sini Okay. So positive alteration of the modulating signal, positive alteration will increase the reverse bias of VD1. Okay. Itu sebabnya apabila nilai input signal bergerak ke arah positif maksimum, nilai frekuensi bergerak ke arah minimum. Okay. Kalau you ingat balik gambar aja tu nilai input signal bergerak ke arah positif maksimum, frequency of the carrier is moving towards lower frequency. Okay. Negative alteration of the modulating signal, okay, negative will apabila input signal bergerak ke arah negatif, maximum negative apabila nilai input signal bergerak ke arah negative maximum peak amplitude, maka nilai frequency carrier akan bergerak ke arah maximum. Okay, if you remember about the picture before this, ni gambar aja lama kejap saya cuba tunjukkan di sini saya cadangkan pelajar-pelajar cuba fahamkan yang ini ni. So apabila dia bergerak ke arah positive maximum, input signal bergerak ke arah positive maximum, maka nilai frekuensi carrier bergerak ke arah minimum. Apabila nilai
input signal bergerak ke arah maksimum negatif, maka nilai frekuensi carrier akan menjadi ke arah maksimum. Okay. So, pergi kepada gambar raja yang tadi. Okay. So, dalam kes ini, varactor diode akan directly change the carrier frequency based on the perubahan amplitude daripada input signal. Okay. So, this input signal will drive the bias in the capacitor. Okay. Sorry, in the capacitor and also the transistor. So, berlakunya perubahan voltage pada base of the transistor. Okay. So, disebabkan ini, maka berlakunya perubahan frekuensi of the oscillator, and at the end, frekuensi pada output juga akan berubah. Okay. So, kemudian kaedah yang kedua untuk menghasilkan nilai FM signal adalah melalui indirect FM. That means you are doing the PM in order to produce the FM. Okay. So, dalam kes ini, you will directly change the phase of the carrier so that you can indirectly change the frequency. Okay. So, in this case, okay, macam mana dia buat? So, perhatikan ayat di sini. The information signal is first integrated and then used to phase modulate the crystal control oscillator, which provide the frequency stability. Okay. So, what happened is that you're going to do the integral process. Okay, you're going to do the integral process of this one, theta t. Okay. And then you're going to do the so hasil daripada integral process ini the information is first integrated. Okay, that means you do the integral process of the theta prime t, okay, in order to produce a theta t. Okay, so dalam kes ini you menghasilkan nilai you akan menghasilkan PM. You will do the PM process, okay, which resulting in the narrowband FM signal. So, apa yang terhasil adalah sebenarnya adalah signal PM, tetapi dia adalah indirectly adalah FM signal, iaitu nilai iaitu narrowband FM. Secara tak langsung, you akan menghasilkan narrowband FM. Okay, kaedah phase modulation ini secara tak langsung menghasilkan narrowband FM. Okay, so the narrowband FM is multiplied in frequency by means of frequency multiplier to produce a desired wideband. So yang terhasil adalah yang terhasil daripada proses phase modulation ini adalah narrowband FM. So in order to make it wideband FM, you can use the multiplier. Okay, so the frequency multiplier is used to perform a narrowband to wideband conversions. Okay, so gambar rajahnya ada seperti ini. Yang di bahagian atas adalah block diagram. Okay, mula-mula masuk ke dalam integrator, so it will do the process of integrations, and then you will modulate with the carrier. Okay, modulate with the carrier, and then di sini terhasillah narrowband FM, NB FM. Okay, so gambar raja ini adalah gambar raja yang di bawah ini. Okay, adalah gambar raja di bawah ini. So di sini yang terhasil adalah NB FM. Okay, macam mana benda ini berlaku? So perhatikan kelas. Yang ini penting. So saya nak tunjukkan di sini. Saya nak tunjukkan di sini. Saya padam. So dalam you punya nota ni, kalau you lihat di sini adalah carrier. This is the VCT. Okay,
VCT is equal to AC cos 2 pi FCT. So ini sebenarnya adalah VC cos 2 pi FCT. Okay. And then di sebelah sini adalah signal iaitu 2 pi KF VMT. So di sini adalah 2 pi KF VMT signal ini. So signal ini masuk ke dalam integrator. Okay, it will do the integral of VMT. Okay, so VMT dalam kes ini kita boleh guna cosine juga. So di sini adalah 2 pi KF VM cos. Okay, katalah saya gunakan cos sebab saya nak samakan dengan carrier. Cos 2 pi KF, 2 pi FMT 2 pi FMT. Okay, masuk ke dalam integrator. So it will do the integration of cos, you will get positive sign. Okay, so di sini you akan dapat ni so tadi kalau you kamerakan you akan dapat 2 pi KF VM dibahagikan dengan 2 pi FM. Okay, sin okay, 2 pi FMT. Okay, so if you do the integral you will get this one. So 2 pi can be removed and this one KF VM over FM. So ini sebenarnya adalah bersamaan dengan beta F sin 2 pi FM T. Okay, so di sini ini berada di sini over here. Okay, so here is beta. So di sini adalah beta F sin 2 pi FM T. Okay, and then here cos masuk ke dalam phase shifter. This is a phase shifter 90 degree. So it will shift 90 degree of the cosine. So it will become VC sin 2 pi FCT. Masuk ke dalam multiplier, masuk ke dalam modulator ni narrowband modulator. Ini seperti balance modulator. So you see that dia akan membuat proses darab. Okay, so apa yang berlaku pada point di sini katalah ini point A. Okay, ini point A, point B Okay, so point B adalah bersamaan dengan hasil darab. So you will get like this so VC sin 2 pi FCT multiplied with beta F sin 2 pi FMT. So bila you darab you akan dapat sin and sin you akan dapat you akan dapat 1/2. Okay, you akan dapat 1/2 VC beta F. Okay, darabkan dengan cos cos 2 pi FC tolak FM. FC tolak FM T. Sin and sin you will get minus ini minus cos 2 pi FC plus FM T. Okay, di sebelah sini adalah cos di sebelah sini adalah cos. So di sini di bawah sini adalah VC cos ni. So di sini adalah VC cos 2 pi FCT. So ini tambahkan tambahkan dengan nilai yang atas. So kalau you lihat pada akhir di sini you akan dapat pada point C di sini point C. Saya buat di sini lah point C. So at point C adalah hasil tambah
point B dengan carrier. So therefore you akan dapat VC cos 2 pi FCT ditambahkan dengan ditambahkan dengan 1/2 okay, VC beta F cos 2 pi ini lower sideband lower sideband FC minus FM T, and then tolakkan dengan upper sideband 1/2 VC beta F cos 2 pi FC plus FM. So you dapat seperti double sideband full carrier. Okay, you ada carrier component, ada lower sideband dan juga ada upper sideband. Okay. So ini penting kelas, you kena tahu yang ini cara buat yang ini So inilah dia narrowband FM yang saya dapat ni adalah narrowband FM. Okay. So kalau adanya frequency multiplier, so you kena darabkan dengan dia punya berapa banyak multiplier di sini So frequency multiplier will multiply the frequency of the signal. Dia akan multiply frequency. Okay, bukan amplitude Dia akan multiply dari segi frequency. Okay, so nanti dia punya frequency akan berganda sebanyak beberapa faktor. Okay, so kalau di sini faktornya adalah n, so you need to multiply the frequency by n factor. Okay, itu ada ditunjukkan di sini dalam yang inilah ni saya nak tunjuk sekejap last berkenaan dengan frequency up conversion. So frequency up conversion, macam mana kita nak increase the frequency? We have two methods, either using a heterodyning or using the multiplication process. Okay, so tadi adalah heterodyning process sebenarnya, yang mana kita membuat proses proses modulation itu sendiri akan menaikkan nilai frekuensi pada output. Okay. Dan yang kedua adalah proses multiplication. Okay. Heterodyning adalah proses combine. Okay. Mixing process. You are mixing with the carrier or another signal in order to produce the higher frequency at the output. Atau boleh juga you buat menggunakan multiplier. Itu menggunakan multiplication process. Okay. Apa beza dia? Ini beza dia. Okay. So, perhatikan di sini kelas, di sini ada input bahagian input di sini, bahagian kiri sini So, gambar raja di sebelah kiri adalah menggunakan heterodyning process, okay, yang mana ada beberapa input parameter ini Okay. So, dalam heterodyning process, dia akan darabkan dengan RF di sini ataupun sebagai oscillator frequency Okay. So apa yang berlaku adalah apa yang berlaku di sini adalah apabila apabila masuk ke dalam balance modulator, so you akan dapat FC in plus FRF dan juga you akan dapat FC in minus FRF. Ingat balance modulator dia buat proses darab, so you akan dapat upper sideband and also the lower sideband. Manakala yang lain ini tidak berubah, nilai M, modulation index, delta F, FM dan juga bandwidth tidak berubah. Masuk ke dalam band pass filter, apa yang berlaku adalah dalam kes ini dia akan select sum. Sum means that it gonna select the upper sideband. Itu sebabnya pada output, yang berubah cuma FC out, iaitu FC in plus FRF. Yang lain tidak berubah. Delta F, modulation index, ini sebenarnya beta parameter. Ini adalah nilai input signal, ini adalah bandwidth. Tidak berubah.
Manakala kalau kita lihat gambar rajah di sebelah kanan, iaitu proses multiplications menggunakan multiplier. Okay. So kalau you lihat dalam multiplier, semua parameter berubah kecuali frekuensi message tidak berubah. Okay. So kalau you lihat input di sini dan juga output, apa yang berlaku pada output adalah digandakan sebanyak n times. Sebanyak n. So FC out is equal to n multiplied with FC in. Delta F out equal to n multiplied with delta F in. Beta F, ni beta, beta out is equal to n multiplied with beta in, input. Nilai frekuensi message tidak berubah. Nilai input frekuensi tidak berubah. Nilai beta akan berganda kerana nilai modulation index bertambah. Kalau nilai modulation index bertambah, jika nilai modulation index bertambah, maka nilai beta akan bertambah. Okay. Ini kita akan buat next week lah. So next week saya akan habiskan sikit lagi and then masuk ke dalam chapter 4. Okay. So untuk final exam adalah penting berkenaan dengan narrowband FM ini, you kena tahu. Okay. So ada soalan nak ditanya, kalau tak ada kita boleh tutup kelas pada hari ini ya. Okay. So pelajar-pelajar mungkin kita sekarang mungkin boleh ambil attendance. Saya ambil attendance. Sorry saya ambil masa lebih 2 minit 5-2 minit sekarang ni. Ya. So pelajar-pelajar boleh scan QR code. Okay, QR code. Saya akan keluarkan QR code. Sekejap. So hari ini pada 15. Okay, 15 QR code. Okay. So boleh ambil attendance, boleh scan. Ada nak tanya soalan ke apa sebelum kita tutup? Boleh tanya soalan sambil kawan-kawan yang lain scan kehadiran. Sebelum ni ada pelajar plan nak jumpa saya, nak bincang dengan saya. Guru Faris Di grup 3 tu. Itu bila? Sekejap lagi lepas ni? Kalau nak ikut grup kita orang, kalau boleh lepas ni lah. Dalam channel yang sama atau different channel ke macam mana? Kisah nak sambung terus pun boleh. Okay, boleh je. You nak tunjukkan something ke apa? Nak test tu dapat jawapan. Apa tak dapat jawapan? Macam mana dia kata macam Transmitter. dia pun tak tahu macam mana nak tanya. You nak tunjukkan you punya simulation Ashraf dia yang ni. Ashraf ada ke? Semua dah scan? Lagi 4 orang. Siapa yang belum scan? Kita boleh tengok siapa yang belum scan. Brian Nelson, Henry, Lashvendran dengan Lukman Hakim. 4 orang belum lagi Mana dia? Brian, Nelson, Brian, Lashvendran. Boleh tolong saya cek tak? Saya tak dapat nak scan. Siapa? Henry. Saya tak dapat nak scan attendance. Siapa you? Nama?
Brian, doktor. Oh, Brian, okey. Lagi siapa? Lashvendran ada? Tidur eh? Ni Henry Paran mana? Tadi Henry ada? Ni Lukman Hakim? Ada 3 orang lagi ni. Henry Paran, Lashvendran dengan Lukman Hakim. Lokman ada doktor. Tadi pun dia on tadi. Oh, dia ada tadi eh? Lashvendran? Lashvendran ada? Tadi macam ada Lashvendran eh? Sekejap. Mana Lashvendran? Tak ada pun. Lashvendran tak ada. Siapa tadi lagi? Doktor Henry punya internet slow. Dia tak dapat nak masuk kelas. Henry, okay. Lashvendran ada tadi? Tak ada eh? Saya tengok pun tak ada pun Lashvendran. Okay. So, saya anggap seorang tak datang eh. Lashvendran tak datang eh. Lashvendran, hello? Tak ada eh? Okay. So, itu sajalah untuk hari ini. Okay, itu saja untuk hari ini. So, pelajar-pelajar yang lain boleh keluar lah. So, group siapa tadi? Kalau nak tanya soalan, nak tunjuk something ke boleh ya? No problem. Kalau you nak tunjuk di sini boleh, ataupun you nak buka channel baru pun boleh, it's up to you. Doktor, dia nak set channel lain. Oh, channel lain. Okay, boleh. So, okay, itu saja eh. So, see you again next week. Okay, kita jumpa lagi next week. Okay, bye-bye semua. Thank you, Doctor. Okay, welcome.